mga kabab-andro, naay mga pangutana nga dili ta kakuha sa saktong tubag. Sa unsaon nato og tubag dili gud siya mahimong sakto. Tagaan mo na ko idea. Adunay pulis nga nangutana diha sa namaligya og sigarilyo. Kaning namaligya og sigarilyo gakurog ing tawon kay pulis kini katubang. Ang pangutana sa pulis, "Gwapo ko dili?" So gawon-una ang namaligya og sigarilyo nga ako ganin sakto og tubag kay pulis pa ni akong giatubang. Ayun siya nga, "Gwapo ko dili?" Niya siya nga, "Gwapo ka sir, gwapo ka sir, gwapo ka sir." Ayun siya nga, ingon ang pulis nga, "Bakakon jud ka kaayo, bakakon jud ka kaayo." Nasigmuyo ang namaligya og sigarilyo. Ayun siya nga, sakto ba akong tubag pero nangisog man ang pulis. Nangisog man siya, wa man ta koy isayop atong tubag. Nangutana na po ang pulis, "Gwapo ko dili?" Nauna niya nga, "Sayop man ta akong tubag una." So ako ning ingnon nga, "Dili ka gwapo." "Dili ka gwapo sir, dili ka gwapo." Ang wa gyud kay kuan sir, wa gyud kay tsura, wa gyud ka. "Dili gyud ka gwapo sir." So ang tubag sa pulis nga, "Hinawayon ko ka kayo sa hinawayon ko ka kayo." Naunsa mo ka hinawayon, maligya pa kasi kayo, hinawayon gyud ka. So diha ka babando, di gud nimo makuha ang saktong tubag.